Sir, sabihin nyo pag-stop time ha. Para safe kayo. Ano to, Fred? Train, ano na sa Bacolod to? Huh? Parang practice ka na, ano? Preparasyon ba? Preparasyon. Sabay Alfonso. Sabay Siada. Stop time. Stop time. Bro. Dito ako dito. Let's start. Apat lang ba kami? Kaya po. Ha? Apat lang kami. Ay, hindi ko po alam. Clear. Stop time ulit. Stop time. Oh, wag pong tatalon. Sa taas lang. Oo, tataas ka lang. Sir, ingat dito. Dito stable. Sige. Okay. Start. Binababaan ko po yung ilaw. Parang hindi maliwanag. Stop time. Sir, pwesto ka maayos. Baka maano ka. Dahan-dahan po. Sige. Okay. Start. Time check is 4 minutes and 44 seconds. Next po. Stop time. Sir, position ka. Dito ko po, dito. Start. Tulak ko yan. Clear. Ay, pucha. Bulas. Kaya nyo pong ikot? Stop time. Okay. Sir, baba ka na lang kaya muna sa dito. Medyo baka bumalaw yung bato. Ay, mawak na din. Okay. Sige, sir. I-start ko ha. Okay, start. Verse. Ay! Todo nyo po sa reverse. Todo nyo na po. Nakawala ako sa focus tuloy. Op, yun likod po ah. Reverse. Ay, sayang. Oy, matikan lang. Kuha yan, sir. Kuha. Bila po. Let's do it, sir. Stop time po. Sir, kawit mo lang. Time check is 3 Liko nyo na po. 5 seconds. Ito doon nyo lang po para hindi po kayo kapusin. Loro mo, di mo tinuro sa akin yun ah. Sinabi ko po sa inyo yun. Ingat sa kanan niyo, sir, ha? Ilan na lang po ay susunod? Reverse. Op, yung kabila po ah. Wala pa po, wala pa po. Punch nyo lang po, punch. Mabagsak. Yeah. Ay! Sige, sir. Sige. Ay, gate na. Gate. Wala. Hindi, sir. Ano lang. Clear. Stop time. Dahan-dahan, bago. Start. Game 7! Eh, bumalo.
Ilan ba to? 6? 7. I-main pa lang yata si Nasir. Six. Tumakbo ka na? Kahit doon sa taas. Next yun na, next yun na. Si Lok, Lok, next Lok. Start